أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 106 سے 108 تک کی آیتیں. جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے، تو وہ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، بلیک ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا؟ تو اپنے کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے سزا کا مزہ چکھتے رہو. اور وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا جہان والوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی اور اتیاچار کرنا نہیں چاہتا. On the day when some faces will turn bright and white and some faces will turn black and dark, and as for those whose faces will turn dark and black, it will be said to them, did you disbelieve after your belief? So test the punishment for what you used to reject. And as for those whose faces will turn bright and white, they will be in the mercy of Allah. They will abide therein eternally. These are the verses of Allah. We recite them to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with truth, in truth, and Allah wants no injustice to the worlds. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ، ایک پکچر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر تازگی ہوگی، چمک ہوگی، برائٹنس ہوگی، خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ چمک کہاں سے آتی ہے چہرے پر انسان کے؟ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو انسان خوشحال ہے، اس کے پاس اچھا پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے اس کے کہ خوشحال آدمی ہے. اور جس آدمی کے پاس پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، وہ بھی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے پریشانی کہ یہ پریشان حال آدمی ہے. اب قیامت کے دن سیم ہوگا. وہاں امیر، وہاں ریچ پرسن کون ہوگا؟ وہ نہیں جس کے پاس، وہاں تو پیسہ تو ہوگا نہیں،
डॉलर और दीनार और रियाल तो होंगे नहीं। वहाँ क्या चीज़ होगा? दो ही चीज़, ईमान और नेक अमल, नेक काम, अच्छे काम। ये दो चीज़ों के बेस पर इंसान या तो मालदार और रिच होगा या गरीब और पुर होगा। तो जिस आदमी के पास ये दो चीज़ें होंगी, जब वो कब्र से निकलेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे? वततलक्काहुमुल मलाइका, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको वेलकम कहेंगे और क्या कहेंगे? हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुआदून, ये तुम्हारा दिन है जिसका दुनिया में तुमसे वादा किया जाता था। अब सोचिए, ये सुन करके इंसान को कैसी खुशी होगी कि अच्छा आज से हमारी हुकूमत, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। तो उसका चेहरा चमक जाएगा, खुश हो जाएगा और फरिश्ते कहेंगे कि हम यहाँ भी तुम्हारे साथ हैं, दुनिया में भी तुम्हारे साथ हैं। तो उनके चेहरे चमक जाएंगे। कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे, अच्छा, वो ईमान जो सीनों में है उसकी रोशनी उस दिन सामने भी आएगी। चेहरे पर तो होगी, सामने कैसे आएगी? जब सूरज को तोड़ फोड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। अब ईमान की रोशनी दिल से निकलेगी, यानी वो कोई मानवी चीज़ नहीं होगी बल्कि सामने दिखेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईमान वाले की रोशनी यहाँ से लेकर के सना तक जाएगी, यानी मदीने से यमन, सऊदी अरब में है यमन, मदीना, और यमन कहाँ है? दूसरी कंट्री है, वहाँ तक उसकी रोशनी जाएगी, ईमान की रोशनी। वो उस रोशनी के अंदर चलेगा और दाएं से उसके अमल की रोशनी निकलेगी और उसी रोशनी में वो पुल सिरात पार करेगा। अब रहे वो लोग जिनके चेहरे काले हो जाएंगे। चेहरा काला कब हो जाता है? अब देखिएगा, जब कोई आदमी क्राइम करता है कोई और उसे पकड़ करके मीडिया के सामने लाते हैं या कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? अच्छा वो छोड़िए, कभी किसी आदमी का चेहरा आप देखें, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो कैसा हो जाता है? देख के आदमी बोल देता है, क्या कोई टेंशन है क्या आपको? आपका चेहरा बता रहा है, बोलता है ना। तो वहाँ पर जिस आदमी का यहाँ जो अंदर छुपा हुआ है दिल में, गुनाह है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, किब्र है, कुफ्र है, जो सीनों में है, वो गंदगी सारी की सारी कहाँ आ जाएगी? चेहरे पर आ जाएगी। और इंसान को इतना टेंशन होगा कि उसका खून सूख जाएगा और चेहरा बिल्कुल ब्लैक और काला, और ऐसा काला हो जाएगा। कैसा काला? अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह कहा, कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैलि मुज़लिमा, ऐसा काला चेहरा हो जाएगा जैसे काली रात के टुकड़े उसके चेहरे पर डाल दिए गए हों। काली रात के टुकड़े उसके चेहरे पर डाल, जैसे काली रात में नज़र नहीं आता ना आदमी, इस तरह से वो काले हो जाएंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास ईमान की बातें तो पहुँची थी, तुम सुनते भी थे, जानते भी थे, तुमने कैसे उसे नहीं माना? ये फरिश्ते उसको बोलेंगे और उसके बाद जहन्नम में डाल करके कहेंगे, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तुम अल्लाह की बात नहीं मानते थे दुनिया में, आज उसकी सज़ा चखो। लेकिन वअम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, रोशन होंगे, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। कहाँ? जन्नत। अल्टीमेट रहमत अल्लाह की क्या है? जन्नत है। यानी वो कितना रहमान है, कितना रहीम है, वो जन्नत में जाके दिखेगा। दुनिया में उसका मुशाहिदा उसको देख नहीं सकता आदमी। हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा 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 उसी में रहेंगे। और लास्ट में अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल्का आयातुल्लाह, ये कोई इधर उधर की कहानी की बातें नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये फिक्शन नहीं है, ये अल्लाह की बातें हैं। और कैसी है?
نتلوها علیک بالحق، اے محمد ہم بالکل سچ سچ بتا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، یہ ٹروتھ ہے، یہ ہو کر کے رہے گا، یہ جیسا ہے ویسا ہی تمہارے آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، بغیر بتائے کسی کو پکڑ لینا، کسی کو مار دینا، کسی کو سزا دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ دنیا والوں کے ساتھ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، دنیا والے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی بات سننے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی مانتے نہیں ہیں، تو پھر اس کی سزا ان کو قیامت کے دن مل کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان لوگوں سے ہمیں بچائے، ان کا راستہ اختیار کرنے سے ہمیں بچائے جن کے چہرے کالے، بلیک اور ڈارک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔